हासिल को तकसीम करो, अता की बारिश होगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमईन लोग वो हैं जो अपने मामलात अल्लाह के सुपर्द कर देते हैं। अल्लाह से मोहब्बत वो मोहब्बत है जो कभी भी एक तरफा नहीं होती। दुआ की ज़रूरत हो तो किसी इंसान की कोई ना कोई मुश्किल हल किया करो। जब आपसे कोई मदद मांगे तो ये सोच लें कि उसने आपसे पहले अपने रब से मदद मांगी थी और रब ने उसे आपका पता दिया। दुनिया में दो तरह के दर्द हैं, एक वो दर्द जो आपको तकलीफ़ दे और दूसरा वो जो आपको बदल दे। खलूस जहल को इल्म से बदल देता है और खुद गर्जी बड़े से बड़े आलिम को जाहिल कर देती है। औरत छोड़ने में जल्दी करती है और फिर ताउम्र पछताती रहती है। मर्द जल्दी छोड़ता नहीं और जब छोड़ दे तो फिर पछताता नहीं। मजबूत और साबित कदम रहो, जिंदगी माँ नहीं जो तरस खाएगी। दर्द छुपा लो अपना, यहाँ हम दर्द नहीं तमाशाई मिलते हैं। तू की जाने यार फरीदा, रोटी बंदा खा जांदी है। दिल ही मर गया बाकी तो सब ठीक है। जूतों के लायक थे वो लोग जिन्हें हमने सर पे बिठा रखा था। अगर ताल्लुकात में अदाकारी नहीं बल्कि वफादारी का मामला रखा जाए तो हर रिश्ता बहुत अनमोल हो जाएगा। वक्त गुजर जाने के बाद अगर कोई कदर करे तो उसे कदर नहीं अफसोस कहते हैं। सबसे अच्छी ज़िंदगी वो बसर करते हैं जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करते। इससे पहले कि हमसे सब कुछ छिन जाए हमें बहुत कुछ छोड़ देना चाहिए। तुम किसी इंसान को बुरा मत समझो, हो सकता है वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म अल्लाह के पास है और तुम ला इल्म हो। कभी भी लोगों की बातों से परेशान ना होना, क्योंकि आपने अपना हिसाब रब को देना है, उन लोगों को नहीं। मेहनत से कमाया गया 100 रुपया हराम से कमाए गए 1 लाख रुपए से ज़्यादा कीमती होता है। ए ज़िंदगी थका दिया तूने, ए ज़िंदगी सता दिया तूने, करती नहीं वफा किसी से भी, सपना सबको बता दिया तूने। मर्द की दोस्ती मर्द से जचती है, औरत के साथ मर्द सिर्फ निकाह में अच्छा लगता है। जब मैंने नफ़रत करने का हुनर सीख लिया तो मुझसे किसी ने मोहब्बत करना शुरू कर दी। आजकल की मोहब्बत मजाक, हवस, बहस, ताल्लुक़ ख़त्म। वो हंसी बड़ी दिल फरेब होती है जिसके अंदर हज़ारों सिसकियाँ छुपी होती हैं। किसी के खलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी ना समझो, वरना किसी दिन तुम खलूस और प्यार की तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। एहसास दिलाकर एहसास करवाना भी कोई एहसास हुआ। बुरा चाहने वालों से मत डरो, बस हमेशा यकीन रखो कि 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला तुम्हारा रब कभी तुम्हारा बुरा नहीं होने देगा। चुप करके सब सहते रहो तो बहुत अच्छे हो, अगर बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। कुछ लोग और कुछ वाक़यात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि ज़रूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। अगर तू सलीके से तोड़ता मुझको, मेरे टुकड़े भी तेरे काम आते। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं मगर ज़िंदगी तो नहीं, सब्र रखो यकीन करो सब अच्छा होगा। जब इंसान रंज और मुसीबत में अल्लाह से शिकवा करता है तो अल्लाह फरमाता है कि इस मुसीबत का शिकवा भेजा है, ये मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मुतवज्जा कर रही है। तुझे शिकवा तो मेरी उस नेमत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनियाज बनाती है। रमज़ान में हमेशा से ज़्यादा सदका व खैरात करें, हर रोज़ सदका दें, भले 10 रुपये ही क्यों ना हो। मत रखना इतनी नफ़रत अपने दिल में ए इंसान, जिस दिल में नफ़रत होती है उस दिल में रब नहीं बसता। अपने हौसलों की परवाज़ ऊंची रखो, एक दिन मकान भी बन जाएगा, मकान भी बन जाएगा। हम तेरे साथ रहेंगे तेरा साया बनकर, छोड़ देते हैं कई लोग ये वादे करके। आसानियाँ तकसीम ना की जाएं तो मुश्किलें जमा हो जाती हैं।
جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ کوئی اس دور میں وہ آئینے تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کی خاطر انسانوں کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ بہت امید رکھنا اور پھر بے آس ہونا بھی بشر کو مار دیتا ہے، بہت حساس ہونا بھی۔ کیا پتہ دوبارہ ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ ہی نیکی کا ہے۔ گیا قریب جو پروانہ رہ گیا، جل کر جمال خاص حدود تک جمال ہوتا ہے۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ سچ کہنے کا اگر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھنا۔ جب گرانے والے اپنے ہوں تو سنبھلنے میں وقت لگ ہی جاتا ہے۔ ماں ساتھ ہے تو سایہ قدرت بھی ساتھ ہے، ماں کے بغیر لگے دن بھی رات ہے۔ میں دور ہو جاؤں تو اس کا میرے سر پہ ہاتھ ہے، میرے لیے تو میری ماں ہی کائنات ہے۔ دامن میں ماں کے صرف وفاؤں کے پھول ہیں، ہم سارے اپنی ماں کے قدموں کی دھول ہیں۔ ماں محض ایک لفظ نہیں بلکہ محبتوں کا مجموعہ ہے۔